से सेमती तुम्हार क्लास तृतीय क्लास रे पढ़ुला पिलाटी तुम परी छोट पिलाटीए गाँ चाहालीर चाट सीए तुम परी छोट पिलाटीए गाँ चाहालीर चाट सीए चेहराटी तार डाउल डाउल बुधिरे तार सरी छाड़ी जाइथिला दिने झड़ी बाहरिला सिए पाठ पढ़ी बाटे जाऊ जाऊ खसी गला गोड़ मुँह मारी तले गला पड़ी से खातर न करी आसी अच्छी हुई तर पचारि रे गुरु एते सरी तोते किए गला पिलाटी कहिला बेगे आसु आसु कादुअरे गोड़ खसी गला साथी पिला डाकी कला डाली गोड़े माटी पकाई समी गाँ दांड गले समतुल या देखी लोके हेले कावा डकाइले गुरु चाट सवा कहले बड़ी भल काम कले दुनिया दिने बड़ है दिने से पिला मधुबारिष्टर बोलाइला देश केते काम करी सीए काल काल जस रखीगला कहला जातिर काने काने उठी बुआ तू केते दिने पूर्व गौरव पूर्व महिमा करू नहीं किरे तोर मने तेज भरा तार बिलवाणी नव जागर देलाणी नूआ जीवनर आलोक देखाई प्रति जन मन नेला टाणी तुमर परिका छोट पिलाटी तुमर परिका छोट पिलाटी से कौन करथिला ना तृतीय क्लास रे पढ़ुला गाँ चाले आगे कौन करथिला स्कूल नथिला आमे जे वर्तमान स्कूल अछि पूरा चाटशाली रे पाठ पढ़ुथिले आउ आश्रम थिला गुरु आश्रम रे रही पाठ पढ़ुथिले तो सेतबळे स्कूल बा सरकारी अनुष्ठान किछि नथिला तो गुरुकुल सेवा आश्रम एवं चाटशाली रही पाठ गाँ चाहालीर चाट सी चाट छात्र छात्र सी अथ सुस्थ पिलाटी एवं सुंदर परिवेश से कौन है ना ता मन सब किसी बड़ आशा नहीं सुस्थ मन नहीं से कौन कर स्कूल को जाए बहुत दिन स्कूल बंद करे नहीं सब दिन स्कूल जाए और पाठ पढ़े पाठ में मन ध्यान दे पाठ पढ़े चेहरा तार डौल डाउल बुद्धि तार सरी किए चेहरा सुंदर बा सबल पिलाटी एवं सब कौन करे ना मनरे क्या प्रति कौन ईर्षा प्राण नई से सब पाठ पढ़िया मन दिए एवं कौन करे ना अन्य मानकर कथा को शुणे अन्य मानक कथा को कथा को बुझे एवं सब पिला मिसे एवं समस्त शिक्षा मन रखी स्कूल को जाए से तार डौल डाल बुद्धि तार सरके एवं बुद्धिया सबुठ बुद्धिमान पिलाटी छाड़ी जाइला धीरे झड़ी बा से छाड़ी जाइला धीरे झड़ी बाहरला से पाठ पढ़ी बाटे जाऊ जाऊ खसीगला गोड़ मुँह मारी तले पड़गला गला पड़ी झड़ी वर्षा हुए नहीं कौन वर्षा हुए झड़ी लगे चादरी पानी झड़ी वर्षा लगे से झड़ी वर्षा से झड़ी वर्षा झड़ी वर्षा छाड़गला झड़ी वर्षा छाड़ी से पाठ पढ़िया स्कूल बंद करे ना से सबुदिन स्कूल पाठ पढ़ा जिते असुविधा हुए जिते झड़ी बात्या कौन हो भी से कौन करे ना स्कूल को आसे पाठ पढ़िया कौन दिन पाठ बंद करे ना तेणु छाड़ी जाइला धीरे झड़ी बाहरला से पाठ पढ़ा आसला
ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି। ବାଟରେ ଆସିବା ବାଟରେ ସ୍କୁଲ ବାଟ ତା ଘରୁ ବାହାରିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା। ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ବାଟରେ କ'ଣ କି ନା ବାଟ ଖସଡ଼ା ଥିଲା, ଶୁଣି ପୁଣି ହେଇଥିଲା, କାଦୁଅ ହେଇଥିଲା, ଖସିଗଲା ପରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁହଁ ମାଡ଼ି ହେଇକରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପାଣି କାଦୁଅ ଓଦା ହେଇଗଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଦୁଅ ହେଇଗଲା, ବହିପତ୍ର କାଦୁଅ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ? ପଡ଼ିଗଲା, କାଦୁଅ ହେଇଯିବ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା, ସବୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ତା ଶରୀରରେ ଆଘାତ ହେଲା ନାହିଁ? ତେଣୁ ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ହେଇକରି ପଡ଼ିଗଲା। ଗୁରୁଜୀ ଯାଇ ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଘରକୁ ନ ଫେରି ସେଇ କାଦୁଅ ସରସର ହେଇକରି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଗୁରୁଜୀ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ବା ତାଙ୍କ ଚାହାଳି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ ସେଠି ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର। ଧୀରେ ସେମିତି ଖାତର ନ କରି ଆସିଅଛି ତରବର। ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାଟି କାଦୁଅ ହୋଇ ପଡ଼ି ବା ତା ଶରୀରରେ ଆଘାତ ହୋଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବହିପତ୍ର ଓଦା ଓଦି ହୋଇକରି ବୁଦ୍ଧିରେ ତାର ସରିକି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି। ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି, ବେଗେ ଯାଉ ଯାଉ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି। ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର, ତୀରରେ ସେତିକି ଏବଂ ରାମ ଯେ ସିଏ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, ସବୁ ପିଲା କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇଗଲା। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେ ଏତେ ମଜି ଯାଉଥିଲା ବା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ସେ କୌଣସି କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ବର୍ଷାରେ ପବନ ବର୍ଷା ଝଡ଼ି ହଉ ପଛେ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ପିଲାଟି ଥିଲା ଏବଂ ତାର ବଢ଼ିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା, କେମିତି ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ି ବର୍ଷା ଝଡ଼ି ହଉ, ଆଜି ପାଠଟା କାଲି ପଢ଼ା ହେବ କି ହେବନି। ତେଣୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବା ବର୍ଷା ପବନ ହୁଏ, ବର୍ଷା ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ପବନ ତାକୁ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା କୁହନ୍ତି। ପବନ ବର୍ଷା ହୁଏ, ପବନ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ କାଦୁଅରେ ସରସର ପଥ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଲା କ'ଣ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ତା ଶରୀରରେ ଆଘାତ ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବହିପତ୍ର ଓଦା ଓଦି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ସେଥିରୁ ଫେରି ନ ଯାଇ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଖାତିର କାହା ଖାତିର କଲା ନାହିଁ ନା ସେ ଯେଉଁ ଓଦା ଓଦି ବର୍ଷା ପବନ ଖାତିର ନ କରି ସ୍କୁଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବେଗେ ଆସୁ ଅତ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ସ୍କୁଲରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏବେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଶବ୍ଦ ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲେ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଚାଟ ମାନେ ଛାତ୍ର। ତମେ କ'ଣ? ତମେ ମାନେ ହେଉଛି ଜଣେ ଜଣେ ଚାଟ ହେଲା। ତାହେଲେ ଚାଟ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ବଛସାଇଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଚାଟ ଅଟେ। କହିପାରିବ? ଆଉ କିଏ କହିବ କୁହ? ଚାଟ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ କୁହ। ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଚାଟ ଅଟେ। ଆଉ ହଁ ତମେ ଆଉ କୁହ। କେଉଁଠି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଟ ଅଟ ନା? ସମକକ୍ଷ ବା ସମାନ ହେଲା। ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ ରାମ ସହିତ କେହି ସରି ହେବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେ ରାମ ଅଛି ତା ସହିତ କେହି ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସରି କୁହ। କିଏ? କେହି ସରି ହେବେନି। କିଏ? ତମ ଘର ଲୋକ ନା ଗାଁ ଲୋକ? ଘର ଲୋକ କେହି ସରି ହେବେନି। ହଁ, ଆଉ କିଏ? କାହାକୁ ଖାତର ନ କରି ପଳେଇଲା?
माँ को ताने माँ मना करथिला ना तापर आउ किए ମିତାର ମା ହେଉଛି ଖାତିର ନକରି ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲା। मिता ता माँ को खातर न करी स्कूल पळेला आउ किए जेतरा शब्द अच्छी बर्तमान से शब्द को लगे गोटे गोटे वाक्य सब लिखिक आण बुझेगा मुझे शब्द लगे वाक्य सब कहल ताको खातार तुम लिखिक आण है चार्ट शब्द है चार्ट शब्द लगे वाक्यटे लिख सरी है सरी शब्द को लगे वाक्यटे लिख बुझेगा समस्ते सुंदर भाव स्वर दे काली आवृत्ति कर बोलिब एवं तार भिड़ शब्द अर्थ को मुखस्त कर बुझल